वन विभाग को बड़ सफलता कईछ चोरा चालाण बंद 10 बस्ता कईछ सहित बोलेरो जबत मालकानगिरी जिले में वन्यजंतु चोरा चालाण विरोध में वन विभाग को मिली बड़ सफलता कालीबेड़ा ब्लॉक अंतर्गत एमपीभी 48 ग्राम निकटर विपुल परिमाणर कईछ जबत घटनास्थल 10 बस्ता जीवता कईछ सह गोटे बोलेरो गाड़ी को वन कर्मचारी जबत कर अभियुक्त मैंने घटनास्थल फेरार हो जाइछन्ति। मिलिथिबा सूचना अनुसार सोमवार सकाळे वन विभाग एक जुक्त टीम एमपीवी 48 ग्राम निकटରେ पैट्रोलिंग करुवा बेले एक संदिग्ध बोलेरो गाड़ी को देखिथिले। गाड़ी को अटकाइबा पई इशारा करबा सत्ते चालक सहयात्री मारे गाड़ी छाड़ी पळाई जाइथिले। परे गाड़ी तलाशी करबारो तहिरु 10 बस्तारे भर्ती जीवता कईछ मिलिथिला। ଏହି ଅଭିଯାନରେ କାଲିମେଳା ଓ ମୋଟୁ ରେଞ୍ଜ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଫରେଷ୍ଟର ମୁରଲୀଧର ଅନୁଗୁଳିଆ, ସମୀର କୁମାର ଜେନା, ଅଲି ମହମ୍ମଦ ଖାନ ଓ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ମମତା ବିଶ୍ୱଙ୍କ ସହିତ ପାରାଷ୍ଟାଫ୍ ଓ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ସାମିଲ ଥିଲେ। ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବୋଲେରୋ ଗାଡ଼ିଟିକୁ ଜବତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଫେରାର ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ତଦନ୍ତ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି। ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗର ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ମହଲରେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଛି। ମାଲକାନଗିରିରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପିଣ୍ଟୁ କୁମାରଙ୍କ ସହ ଈଶ୍ୱର ଆଦାକେଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆଦର୍ଶ ନ୍ୟୁଜ୍।